Jadi modal hai jadi modal hai Upagra long di Pramotha long di Pramotha long jadi modal hai jadi modal hai jadi modal hai di Pramotha Puilawano Chini Tinini বিক্ষোভ র্যালি সভানি সভাপতি এই সভা সপ্তাহজাক চিনি প্রামথানি বরম গোনাं অক্রা স্যার অনন্ত দেব বর্মা তেবো চিনি বরম গোনাं অক্রা স্যার অনিমেষ দেব বর্মা তেবো আবনি ইয়াগুলো চিনি অর্নিও অন্যান্য নেতৃবৃন্দর তেইচিনি সাতং হিনিয়াবই তিনি বিক্ষোভ র্যালিও ফাই সামিলিন যাক তিনি প্রামথানি যত কার্যকর্তা তেই লিডার্স রক তেইবো ও আমচাইনি চিনি খাসুকসা তাকুক রুনিয়েল দেববর্মা তেই চিনি দা বন দাটনি রাখাতো দাবদ্ধ তেইবো রশ্মির দাস সবিনতে অন্যান্য নেতৃরক এই দা বিনয় তংবায়ু তিনিও জাগাবো जों जे বিক্ষোভ র্যালি খাইমানি আবংখা কিছুদিন আগে জেডি মন্ডল মুঙ্গুই খরকসা ওয়ানজৈ বসংনি রাইটার আগেও गोबां माग चिनि त्रिपुरानि इतिहास न विकृत खायैनाय अमायके गोबां मा लेखा लेखि खायो तिनिও बसैका डिस्टेंस एडुकेशन कोर्स नि आज बस सैमानि जागाओ 550 बছর सिगां त्रिपुराहाओ वानजैरकसे राजा चालांमानि आहाय हिनै जे बस सैमानि आबनो सेलें मंगियाफारैनो सारा त्रिपुरा जोंनि त्रिपुरासारक जाजागियांगै अबनि बिरुद्धे बिक्षोभ प्रदर्शन खाय दंगो आबनिनो अंश बिशेष हिसाबै তিনি ওরো চিনি প্রামথা লেফুং গামসাইনি উদ্যোগে অ জাগাও অ বিক্ষোভ র্যালি খাইজাক্কা নিকে অ জাগাও তামনি বাঙাই जों তিনি অমাহাই জেডি মন্ডল বহাই বড় লোক বাইচों তিনি চিনি ইতিহাস ন जों सिसानाय বইসি চিনি ইতিহাস ন जों तामो तंमानि बाहाय हिंनाय आबनो बर' गरनिओ विकृत खायफाय दंमोन दिनै जों नुगो चिनि त्रिपुराहाओ आयां नानि ब्रं फायै बांलादेशी रक संख्या गरिष्ठ माने परे राजनीतिक भावे सांस्कृतिक भावे इतिहास ऐतिहासिक भावे जत्न सिकमानानै सकलनानै बे साप्रेस डिप्रेस खाय दङ शुद्ध आमसे गैया दिनै 106 से संख्या गरिष्ठ কিন্তু সিকামরক মাত্র 2-3 হাজার তংনাই সেই সিকামরক পর্যন্ত চিনি ও ত্রিপুরা